Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, hari ini pasukan pertahanan Israel IDF merilis satu video berupa interogasi dengan teroris yang IDF tangkap dari rumah sakit Kamal Adwan di Gaza. Sebelumnya, pada akhir Desember 2024 yang lalu, pasukan pertahanan Israel IDF merangsek masuk ke rumah sakit Kamal Adwan ini dan menemukan orang-orang yang diduga sebagai teroris bersembunyi di dalam rumah sakit. Akhirnya IDF menangkap 240 orang untuk dibawa ke Israel dan dimintai keterangan atau diinterogasi. Nah, salah satunya yang akan Fakta Israel tampilkan adalah Muhammad Faiz Al-Sharif. Ia ini ditangkap di rumah sakit Kamal Adwan. Dan ia akan membeberkan bagaimana Hamas menjadikan rumah sakit ini sebagai tempat penyimpanan senjata. Nah, Bapak Ibu semua, seperti aturan dari hukum internasional, jika rumah sakit atau sekolah atau tempat-tempat publik lainnya digunakan secara salah oleh sebuah kelompok teror, maka rumah sakit atau sekolah atau rumah ibadah tersebut tidak lagi berhak dilindungi secara hukum dalam situasi perang. Mengapa? Karena ia sudah menjadi tempat yang berkomplot atau digunakan oleh kelompok teroris tersebut. Sehingga ketika Israel merangsek masuk ke rumah sakit dan dunia mengecam tindakan pasukan pertahanan Israel IDF tersebut, tentu saja ini karena dunia berpihak kepada Hamas. Dunia tidak berpihak kepada Israel yang sampai hari ini masih berusaha menemukan 100 orang tawanan yang ada di Gaza. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui apa yang dilakukan oleh pasukan pertahanan Israel IDF tersebut di rumah sakit bukan kali pertama. Karena pada Desember 2023 yang lalu, ingat Desember 2023 yang lalu, IDF juga telah berhasil menangkap seorang pemimpin di rumah sakit Kamal Adwan dan ia mengaku menjadi anggota teroris Hamas sejak tahun 2010. Jadi ini bukan sesuatu yang baru Bapak Ibu semua. Tetapi sayangnya banyak orang yang masih saja menutup mata pada fakta yang dilakukan oleh Hamas. Banyak sekali lembaga seperti WHO atau juga PBB secara umum yang mengecam Israel dan tetap menutup mata atas kejahatan Hamas yang menjadikan rumah sakit sebagai tempat persembunyian teroris dan tempat penyimpanan senjata. أنا محمد سيد الشريف أبلغ من العمر 21 عام أعمل لدى مستشفى كمال عدوان مشرف للنظافة. التحقت في كتاب القسام في سنة 2021 لدى قوات النخبة في كتيبة الغربية في داخل مستشفى كمال عدوان. وأنت موجود في مستشفى عدوان كمال عدوان، مين كان موجود هناك؟ كان موجود هناك الأشخاص أو طاقم الكادر الطبي الذي أنا أتعامل معه بشكل يومي وبشكل مباشر، وكان يوجد هناك نشطاء من حماس، من الجهاد الإسلامي، من أمنية الناصر، من مختلف التنظيمات في شمال قطاع غزة. ليش تخافوا من مستشفى المتطلبات؟ يظنون أنها ملاذا آمنا لهم لأن الجيش لا يقدر على استهدافها بشكل مباشر. شو قصدك لما انت بتقول انه ملاذ امن؟ لانه يتواجد فيها المدنيين والمرضى. وبتقول انه الجيش لا يقصد ويظنون ان الجيش لا يمكن ان يستهدفه بشكل مباشر كصاروخ F-16 او يتم نفس مرضى. هلا لما كانوا النشطاء موجودين بالمستشفى شو كانوا يعملوا؟ النشطاء كانوا موجودين ينقلون العتاد، الأسلحة مثل الكلاشينكوف، مثل الرصاص، مثل المسدسات، يتم تنقلها من وإلى المستشفى من الخارج إلى الداخل ومن الداخل إلى الخارج في
المستشفى يتم خروج عناصر الرصد والاستطلاع من داخل المستشفى في الساعات الأخيرة من الليل، يأتون إلى الصباح في المستشفى، ومن داخل المستشفى يتم توزيعها على الأماكن الموجودة، على العقد الدفاعية، الكمائن، الأنفاق تحت الأرض، داخل الأرض، على مركز القيادة والسيطرة في سواء كان في محيط كمال عدوان أو كان في الفلوجة أو كان في الأماكن أو كان في أماكن تواجد الجيش، يتم تداولها هناك. Karena itu, Fakta Israel berharap video ini bisa ditonton oleh semakin banyak orang di Indonesia, agar orang Indonesia semakin terbuka matanya terhadap fakta yang terjadi di Gaza. Dan jelas sekali, damai hanya bisa tanpa teroris. Jika masih ada teroris, maka tidak mungkin terjadi perdamaian. Terima kasih Anda mendukung pelayanan edukasi Fakta Israel ini, agar Fakta Israel terus dapat bersuara, menyatakan kebenaran tentang Israel dan juga tentang orang Yahudi dan sejarah Holocaust, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang cinta damai dan tidak lagi ada kebencian terhadap orang Yahudi dan negara Israel di bangsa kita yang Pancasilais ini. Salam damai dari Fakta Israel. Am Yisrael Hai. Bangsa Israel hidup.